हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सू में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे जीजो, आज हम बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है पाकीज़गी में बढ़ना। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का ख़त, उसका 12वां बाब, उसकी 14वीं आयत। इब्रानियों का ख़त, उसका 12वां बाब, उसकी 14वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। आमीन। याद रखें, वो शख्स जिसने खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार किया है और सच्चे दिल से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, उसके पास नई पैदाइश का तजुर्बा है। नई पैदाइश से हमारी फितरत बदल जाती है। रास्तबाज ठहराए जाने से हमारा मर्तबा तब्दील हो जाता है। लेपालक होने से हमारी हैसियत बदल जाती है और पाक ठहराए जाने से हमारा किरदार बदल जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई शख्स रास्तबाज ठहराया जाए और उसकी जिंदगी से पाकीज़गी का फल जाहिर ना हो। खुदा हमें पाक देखना चाहता है क्योंकि यही उसकी हमारे लिए मर्जी है। वो हमें इसलिए पाक देखना चाहता है क्योंकि वो खुद पाक है। अगर हम पहला पतरस उसके पहले बाब की 15वीं और 16वीं आयत तिलावत करें तो वहां पर यूं लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है, पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में पाकीज़गी और तकदीस के मजमून का जिक्र 1000 से जायद मरतबा आया है, जिससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपनी फितरत के लिहाज से पाकीज़गी और तकदीस एक ही चीज है। तकदीस के बुनियादी मायने अलग करने, अलहदा करने या मखसूस करने के हैं। ज़बूर 4 उसकी 3री आयत में यूं मरकूम है, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। खुदा ने ईमानदारों को अलग किया है ताकि जैसे वो चाहे उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। खुदा हमें इसलिए अलग करता है ताकि हम उसकी खिदमत कर सकें। इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो शख्स जिसने अपने आप को खुदा के हाथों में दे दिया है, वो खुदा से फजल पाकर अपने आप को दुनिया की ख्वाहिशों से बचाता है। वही खुदा की खिदमत को करने का अहल होता है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें गलाजत ही गलाजत हो, वो पाक खुदा के कलाम को बयान करने की कभी भी अहल नहीं हो सकती। दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब, उसकी 21वीं आयत हमारी रहनुमाई करती है, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। इस आयत के मुताबिक वही शख्स इज्जत का बर्तन बनेगा जो अपने आप को दुनिया से अलग करता है। दुनिया से अलग होने का मतलब यह है कि हम दुनिया में रहते हुए दुनिया जैसे काम न करें, बल्कि उन कामों को करके दिखाएं जो खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हैं। इससे पता चल जाएगा कि आपका म्यार फर्क है और आप दुनियादार या दुनिया जैसे नहीं हैं। जरूरी नहीं कि आप बात बात पर लोगों से, अपने घर वालों से, कलीसिया के अफराद से बहस करते रहें कि ये गलत है, वो गलत है, बल्कि अहम चीज ये है कि दूसरों के गुनाहों में शरीक ना हो। जब हम ऐसा करते हैं तो लोग हमारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये शख्स ऐसा क्यों है, हम तो सिगरेट, शराब और गंदी गुफ्तगू के बगैर नहीं रह सकते। ये शख्स किस तरह आसानी से अपने आप को इन लतों से बचाए हुए है। ये सवाल उन्हें जरूर सताएगा और ऐन मुमकिन है कि वो इस सिलसिले में आपसे बात भी करें, और यही वो वक्त होगा जब आप उन्हें मसीह यस्सू के जरिए मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाने की बाबत बता सकेंगे। ये बात रोज़े रोशन की तरह अया है कि पाकीज़गी में बसर की जाने वाली जिंदगी मकनातीस की तरह होती है। ये लोगों को मुतासिर करती है। एक ईमानदार का इस जमीन पर और काम ही क्या है कि वो अपने खुदा की दिल से बंदगी करे और खुदा के रास्तबाज ठहराए हुए की तरह जिंदगी बसर करे। बहुत से ईमानदार अपनी दुआया जिंदगी को बढ़ा रहे हैं। वो बाइबल मुकद्दस के कई अबवाब रोजाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं, लेकिन हैरत इस बात की है कि उनके रवैयों में तब्दीली कहीं नजर नहीं आती, और वो दुआ करने और कलाम मुकद्दस की तिलावत करने के बाद दुनियावी कामों को करने में खुशी महसूस करते हैं। वो सिगरेट नोशी करते हैं, वो गालियां बकते हैं, वो बेहुदा और लच्चर गाने और फिल्में भी देखते हैं, वो अदाकारों की तरह अदाकारी भी करते हैं। ये रियाकारी है, सिर्फ रियाकारी। ऐसे लोग एक बड़ी भयानक गलती कर रहे हैं।
وہ بہت سے لوگوں کو اپنے کردار سے گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی نظر میں وہ بھائی یا بہن روحانی ہے جو دعا کر سکے یا جو باقاعدگی سے کلام مقدس پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، جبکہ مسیح خداوند نے فرمایا کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، ہر درخت کی پہچان اس کا اپنا پھل ہی ہوتا ہے۔ ایسے بہن بھائیوں کو دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر یہ روحانی ہو کر شادی بیاہوں پر لچر اور بیہودہ گانوں پر ڈانس کر سکتے ہیں تو پھر میرا تو پورا پورا حق بنتا ہے۔ روحانی شخص وہ نہیں جو چرچ جاتا ہے، جو کسی چرچ میں کوائر ممبر ہے، دعا کر لیتا ہے اور خدا کا کلام پڑھتا ہے۔ روحانی شخص اصل میں وہ ہے جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ایسے لوگ شیطان کی لسٹ میں انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی بات ماننے کی بجائے خدا کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ نقصان اٹھانا پسند کرتے ہیں لیکن خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، اور ایسوں سے خدا خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف نام نہاد روحانی لوگ ہیں جو خود بھی دھوکے میں ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ لوگ شیطان کے منظور نظر ہیں، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی مدد سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پاکیزگی کا تعلق صاف ستھرے اور حیادار لباس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس کا تعلق ہماری باطنی زندگی سے ہے۔ ہر ایک کام جو آپ خدا کی مرضی یعنی اس کے پاک کلام کے مطابق کرتے ہیں آپ کو پاکیزگی میں آگے بڑھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ایک پاک زندگی اس بات کی ضمانت اور دلیل ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ دعا تو کر لی، کلام سن لیا، چرچ سے ہو کر آ گئے، ہدیہ بھی حسب توفیق ڈال دیا، کیا ہماری روحانیت کا گراف بس یہیں تک محدود ہے؟ ہم کیا بولتے ہیں، ہم کیا سنتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ یہ سب غور طلب سوال ہیں۔ کیا آپ نے خود سے کبھی یہ سوال کیے ہیں؟ ان سوالوں کے درست جواب آپ پر واضح کر دیں گے کہ آپ روحانی ہیں یا جسمانی ہیں، خدا پرست ہیں یا دنیا دار ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے دنیا بد سے بدتر ہوتی جا رہی، جہاں جسم کی نمائش کو فیشن سے تشبیہ دی جائے، جہاں معصوم بچے جنسی درندگی اور ہوس کا نشانہ بنائے جائیں، جہاں بچے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جہاں شادی شدہ مرد اور عورتیں اپنے شوہر اور بیوی کی بجائے دوسروں کی بیویوں اور شوہروں کے ساتھ تعلق استوار کر رہے ہوں، جہاں جادوگروں کے پاس جانا، ان سے تعویذ لے کر آنا ہی کامیابی کی واحد کنجی سمجھی جائے، جہاں جھوٹے خادم خدا کا نام لے لے کر صبح دوپہر شام ہدیے اور دائیکی ہی مانگتے رہیں، جہاں بےہودہ بدتمیز اور بد لحاظ آدمی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے میں کس کس بات کو بیان کروں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے۔ ہمیں ایسی دنیا سے الگ کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ایسی گناہ گار دنیا کے لیے عوضی بنے، اپنی جان کفارے کے طور پر دے اور اس کے خون کے بہائے جانے سے لوگ پاک ٹھہرائے جائیں۔ صرف وہ لوگ جو مسیح یسوع کی قربانی، اس کے کفارے اور اس کے لہو پر ایمان لے آتے ہیں، خدا انہیں دنیا سے الگ کرتا ہے۔ وہ دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ خدا کی ملکیت بن جاتے ہیں، وہ خدا کے لوگ کہلاتے ہیں، وہ خدا کی عطا کردہ پاکیزگی میں چلتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ وہ آسمانی شہری ہیں۔ وہ اپنے وطن سے جلا وطن ہیں اور وہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف لگائے ہوئے ہیں، جہاں سے ان کا نجات دہندہ، ان کا آقا، ان کا خداوند انہیں لینے کے لیے آ رہا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں۔ ہاللیلویا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔